जय जगन्नाथ फाइनाली एफएम यूनिवर्सिटी रो कोर पेपर 8 जोटा हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 8 रो एग्जाम सरी सारी तो आज जहाँ जो मानकर भी जो ऑनर्स थिला तो कोर पेपर 8 रो एग्जाम होईची जेमिति कि आमे हिस्ट्री रो इठी 2026 रो 100 मार्क रो क्वेश्चन कोन आस्तिला देखिबा जो मानकर भी आगु को एग्जाम अछि ए क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट हबो याद रो देखिबे 20 ରୁ 30% क्वेश्चन याद आसो तो पूर्व जमी आम क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करते तो एम से प्रश्न आम सिलेक्शन नु बहुत गुड़िया प्रश्न आसी जो 8 मार्किया प्रश्न आम सिलेक्शन देते तो सहीटार 4टी आसी से भाया 1 मार्किया जो माराथन क्लास होता भितर सब आसी क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये आम आंसर डिस्कसन करवा जो मैंने एफएम यूनिवर्सिटी पिला रही से कौन करूँ ना आंसर टिके मिले दिखाँ और अन्य यूनिवर्सिटी पिला माने प्रिपेयर होंतु देखिए यही क्वेश्चन नु बहुत क्वेश्चन आसीबो तो या आंसर कोठी पाइबे सेटा भी मु कहिदेमी प्रथमे आम 1 मार्किया डिस्कसन करबा आंसर तो प्रथम प्रश्न 300 वर्षीय युद्ध केबे आरंभ होइतिला एटा डिस्कसन करथिले गुटिए माराथन क्लास करथिले जाद्र 4टी यूनिट थिला तो सही क्लास रु आसी जे देखंतु 300 वर्षीय युद्ध केबे आरंभ होइतिला 1618 रे आरंभ होइतिला केबे शेष होइतिला आपनकर भी आसी पारे केबे शेष होइतिला 1648 रे शेष होइतिला तो 30 वर्ष धरि चलतिला केतटी पर्यायर 4टी पर्यायर मन रखिथिबे 1 मार्किया प्रश्न या परे बेसी पड़े तापरे गौरवमय विप्लव केउ वर्ष आरंभ होइतिला देखंतु ए गौरवमय विप्लव भी आमे 1 मार्किया पढिथिले से माराथन क्लास जाके देखिबे 4टी यूनिट थिला जो माने एग्जाम देई नाथि तो जाके देखिबे जो मानकर आगु के एग्जाम अछि केबे हितला 1688 मसिया रे हितला तापरे द्वितीय जेम्स किए थिले आमे जानिचंती इंग्लैंड रो शासक थिले द्वितीय जेम्स तापरे इंग्लैंड रो संसदीय व्यवस्था रे शासन मुख्य किए थिले इंग्लैंड रो जो संसदीय व्यवस्था थिला से संसदीय व्यवस्था रो शासन रो मुख्य किए थिले प्रधानमंत्री थिले किए कहिथिले मु हेउची राष्ट्र एटा किए कहिथिले मु हेउची राष्ट्र किए कहिथिले एटा एटा टिके बेसिक क्वेश्चन पकाए बारंबार पकाए चतुर्दश लुई कहिथिले समस्त मन रखिथिबे तापरे गालिलियो किए थिले ज्योतिर्विज्ञानी थिले से कोन उद्भावन करथिले दुर्भिक्षण यंत्र उद्भावन करथिले मन रखिबे एटा लिखिबे तापर प्रश्न गति और विश्व गुरुत्वाकर्षण नियम किए प्रसारण करथिले एटा किए प्रसारण करथिले सर आइजैक न्यूटन एटा प्रसारण करथिले तो सहज क्वेश्चन आसला किछि भी कष्ट क्वेश्चन आसनथला तो समिस्ते कोन करथिबे ना आशा करूछि समिस्ते भलो करथिबे जो माने भी एफएम यूनिवर्सिटी पिला अछि तो एफएम यूनिवर्सिटी रो ए प्रश्न आस्तिला सोशल एक्ट पुस्तक रचयिता किए जीन जैक रूसो थिले ए पुस्तक रचयिता मन रखिथिबे तापरे दी प्रिंस पुस्तक किए लिखिथिले ए पुस्तकटा माकियाभेली लिखिथिले दी प्रिंस बा द प्रिंस किए लिखिथिले माकियाभेली लिखिथिले तापरे अमेरिकीय विप्लव केबे होइतिला माने एठी मसिया लिखिबे केबे 1776 रो हितला 76 हैला 1776 रो होइतिला शेष होइतिला केते अमेरिका स्वाधीन संग्राम जोटा आपण कहउचंती 1783 रे एटा शेष होइतिला तो एटा मन रखिबे तो जहां भी क्वेश्चन डिस्कशन हेइतिला रिवीजन क्लास हमर हेइतिला माराथन क्लास जोटा हेइतिला 4टी यूनिट थिला तो तादरु 1 मार्किया सब आसीची कहिदिन जेमिति सब आसीबो सब आसीची खाली ए गुटिए क्वेश्चन छाडी ए गोटे क्वेश्चन छाड़ी कि आउ सब तादरो आसी तापरे देखिबा 2 मार्किया प्रश्न कोन थिला तो यार आंसर भी समस्ते कोन करिवे ना आंसर कोठी पाइबे मु सेटा कहि देमी तो आंसर काढी समस्ते पढिबे देखिबे एउठो 20 ରୁ 30% क्वेश्चन नियाति भाबरे आसीबो जेमिति कि अन्य यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर मु डिस्कशन करथिनी तो एमानकर भी आछि तो आपनकर सेमिति आसीबो 2 मार्किया प्रश्न 9टी आसीबो समस्ते 9टी आंसर करिवे केही भी क्वेश्चन ब्लैंक छाड़बेनी तो समस्ते 9टी आंसर करेंगे किसी आसु न आसु से टॉपिक को लेकिन लिखिबे जेमिति कि एठी प्रथम प्रश्न अछि इंग्लिश गृहयुद्धर मुख्य कारण कौन थिला ये जो इंग्लिश गृहयुद्ध थिला बा इंग्लिश गृहयुद्धर मुख्य कारण कौन थिला सेटा लिखिबे कोन स्वेच्छाचारी शासन जो एकछत्रवादी शासन से माने करूथिले राजा माने तो सेटा गोटे मुख्य कारण थिला ता या व्यतीत भी धर्मीय कारण किछि थिला सामंतवाद कहले कोन बुझे तो सामंतवाद होउची गोटे भूमिपद थिला जो सामंत माने कोन करथिले कृषक माने को शोषण करथिले तो एटा भी समस्ते आराम से लिखिथिबे तापर संसदीय राजतंत्र कोन जो इंग्लैंड रो संसदीय राजतंत्र आपण पढिचंती प्रचलित थिला तो ता विषय पचार जेठी कोपर्निकस किए तापर प्रश्न ए सब आंसर कोठी पाइबे मु एंड रो कहमी तो समस्त देखिबे आ सिलेक्शन क्वेश्चन हमर कोगुडा पडिची सेगुडा भी देखिबे कृषि भित्तिक आंदोलन कोन वैज्ञानिक विप्लव कहले कोन बुझस तो सब सहज क्वेश्चन देखन 1600 लई किए सब एटा डिस्कशन हेची ता सहित संसदीय राजतंत्र कोन एटा भी डिस्कशन हेची समाधान तो एटा आगुरु पढिचंती इंग्लैंड इंग्लिश गृहयुद्ध ये घुरे देछि से जो इंग्लैंड रो गृहयुद्ध होइतला तो ए गृहयुद्ध ऊपर मु लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कशन करिछि तो क्लास जो माने सब बळे क्लास अटेम्प्ट करछन से माने नियति भाबरे
ଭଲ କରିଥିବେ। ତାପରେ ସ୍ପେନିଂ ଜେନି କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଆମର ହେଇନି। କେଉଁ ବର୍ଷ ବୋଷ୍ଟନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? ବୋଷ୍ଟନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବି ଥିଲା, ଦେଖିବେ 2 ମାର୍କିଆର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଠି ଥିଲା। ତାପରେ ପାର୍ଟ 3ର ଆସିବ 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ 10ଟି, ଆପଣ ଏଇଠି 8ଟି କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ନ ଦେଖିକି 10ଟିରୁ 10ଟି କରନ୍ତି ନା 8ଟି କରିବେ ଆଉ 2ଟି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗୁଥିବ 8ଟି କରିବେ। 250 ଶବ୍ଦ ମାନେ 250 ଶବ୍ଦ ଗଣିବେନି, 1.5 ପେଜ୍ ପାଖାପାଖି ଲେଖିଦେବେ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଥିଲା ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ। এই ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବକୁ ନେଇକି ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବର କାରଣ ଆଉ ଫଳାଫଳ। ତାପରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଉପରେ ଏଇଠି 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 250 ଶବ୍ଦର। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଇଟାଲୀରେ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗ। ତ ଇଟାଲୀର ଯେଉଁ ନବଜାଗରଣ ଥିଲା ବା ରେନେସା, ସେ ଇଟାଲୀର ସେ ନବଜାଗରଣ ଯୁଗ ଉପରେ ଲେଖିବେ, ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବେ। ଏଇଠି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ କୋପରନିକସ୍, ତାପରେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ନିୟମ, ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ, 1764 ଶର୍କରା ଆଇନ। এই ଶର୍କରା ଆଇନ ଉପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଥିଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ, ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୋଷ୍ଟନ ବା ସଂଘର୍ଷ। ତ ଏତିକି ଥିଲା 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଆସିଲା 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାର୍ଟ ଆଇବିର 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ 800 ଶବ୍ଦ ମାନେ 4 ପେଜ୍ ଏଇଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ପେଜ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ 4ଟି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, କୋଉଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଅଧିକାର ବିଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ 1688 ମସିହାରେ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବର କାରଣ ଫଳାଫଳ ଲେଖ। ତ ଏଠି ସେଇଟା ଦେଇଛି 1688 ମସିହାରେ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା। ଏ 1688 ମସିହାରେ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ମାନେ ତାର କାରଣ ଲେଖିବେ ଆଉ ତା ଫଳାଫଳ ବି ଲେଖିବେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବି ଲେଖିବେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ରେନେସା ଠାରୁ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଧାରା କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଥିଲା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ନେଇକି ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ 4ଟି ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରେ ତାପରେ ଦେଖିଦେବି। ଏଇଟା ରେନେସା ବି ଆମେ ଦେଇଥିଲେ। ରେନେସା ମାନେ କ'ଣ? ନବଜାଗରଣ ଠାରୁ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଧାରା କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇମି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଏଇଟା ବି ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ? ୟୁରୋପ ସମାଜ ଉପରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଟିକେ ଘୁରେଇକି ଆସିଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର କାରଣ ଫଳାଫଳ, ତ ଏଠି ଦେଇଛି ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଇଟାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା 5 ମାର୍କିଆ, ଏଟା ବି ଆମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ବି ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ଏଇଠି କାରଣ ଫଳାଫଳ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ଯେଉଁ 1866 ରହିଥିଲା। ଏଇଠି ତ ଆମେ ଆଗରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବର କାରଣ ଆଉ ଫଳାଫଳ ଲେଖ, ତ ସେଇଟା ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନବଜାଗରଣ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ୟୁରୋପ ସମାଜ ଉପରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 2ର ଯେଉଁ 2ଟି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଟିକେ ଘୁରେଇ ପକେଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ତ ସେଇଟା ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଇ 2ଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ, ଏଟା ବି ବାଜିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଆସିବା। ତାପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କାରଣର ଫଳାଫଳ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଘୁରେଇକି ଆସିଛି, ତ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 4 ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମର କାରଣ ପଡ଼ିଥିଲା। କି କାରଣ ପଡ଼ିଥିଲା? ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମର କାରଣ। ଏଇଠି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଏଇଠି ଅଛି, ତାର ଫଳାଫଳ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆମର ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାଜିଛି। ତ 4ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାଜିଛି। ତ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ଏଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଠି ଆସିବ। କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।